Volvemos al cabo de la calle. Fucking lives. Friends. Friends fucking lives. Hostia. Casi sería FFF, pero no. Vamos a ver. Comérsela. Votemos. Ya sabéis, el señor. Ole, ole. Bueno, vamos a ver. Podemos avanzar un poquito en este interminable periplo de misiones secundarias, de contratos, bueno, todo lo llevo, yo lo llevo todo. Vale, a ver, un momento, vamos a ver. De misiones. Vamos a hacer esta. Que en teoría tiene que ser Warringdongin. Vale, tenemos que ir. Bueno, no, espérate, a ver, vamos a ver dónde vamos. Sí, a Sotomedio. Vale, venga, vamos aquí. Vamos a ir a. Espera, yo también soy idiota. Y en vez de marcar. Bueno, ya voy bien, muy bien. Ay, amigos de los postecitos de teleportación. Aquí. Vale. Sotomedio. Que incluso a lo mejor puedo hacerme alguna cosita. Vender algo. Bueno, ya que estamos aquí, vamos a hablar primero con Keira. Esto no sé si... Hay algunas de estas que hay que recuperar. Recoger. En teoría vamos a hacer el amor. Al menos parecía esa invitación. A tener un tete-a-té. Un tete-a-té. Un tete-a-té. Un cara a cara. Cariño. The rats, why did he need them? Bloody rodents. Better to have stuffed them with a poison or crushed them into a pulp with a shovel, but no. Did you see what he did with them? Ah, vale. ¿Qué está pasando aquí? ¿Quién es este? Kira, what are you doing? ¿Qué estás haciendo? You gave me quite a start. Casi se me sale un pezón. But now the Magi says bring me rats and healthy ones. Not something the cat dragged in. This the lamp from the elf's hideout? And what's this about rats? Nothing important. I'll explain later. Now tell me, to what do I owe the pleasure? Tú me invitaste. A ver. Any news of your sisters from the lodge? None. We can't know too much about one another these days. Sí, porque si no las matan. It's safer that way. Even tried to contact one another? I've wanted to many times. But I've no way of knowing. En realidad todos estos creo que lo hemos hablado ya. Bueno, todos no, porque claro. ¿Ves? No, ahora ya están en gris. So, bet you saw this question coming. What are you doing here? Let me think. Sí, este lo hemos visto. No. I'm in hiding, Geralt. Mean the persecution made Sí. Yes, that's exactly what I... Todos esto lo hemos leído ya. Quemar libros, vale. Ahora, ya está. Volvamos al tema. Sí, es que todos esto lo hemos hablado. Why do you want the lamp? Teoría esto. You just witnessed why. To communicate with lost souls. Didn't know you were interested in that kind of magic. There's nothing wrong with it. Why'd the elf promise you the lamp? We traded for it. He needed powerful magic and sensed I was no common wart Y charmer. muy buena. I brought him a potion. To delay nervous tissue degeneration, stave off memory loss or some such. Who'd he want to use it on? He didn't say. Entonces vamos a hacer el amor. Va, venga, va. Mentioned you wanted something from me. I did, and still do.
The cursed Hombre, isle on Lake si es Windermere. maldita. You've heard of it, I'm sure. Pa' mí. The Esa local pa' mí. peasants mumble No, incessantly no se la about demos a it, otro. about the wraiths that haunt it. No vayamos a They intentar claim none hacer who go there return. un juego donde uno va recogiendo flores y feliz. No. That's what I A don't putadas know. a él. I must break this spell, yet I've been unable to identify ¿Ves? its source. No he podido. Gotta know something. Sí que es Scraps. muy chungo, ya verás. The curse is somehow linked to the tower where Serard, the lord of these lands, Siempre took que leo refuge invasión when leo Nilfgaard alienígena invaded. y es Nilfgaardiana. Claims in the village are that peasants, desperate of hunger, sailed to Fyke Isle to beg for food. Met their end there. It was a massacre. Massacre. So, will you please help me lift this curse? You're so good at these things. Qué remedio, hija mía. Vamos porque quiero hacerte el amor. A ver qué nos So the dice. peasants who went to the island for food, this lord had them murdered? The villagers say he had them poisoned. A real gentleman. Well, I never met him. But he certainly didn't seem such a cruel man, judging by what a mage from the Isle told me. A mage lived on the island? Did you know him? Where is he now? We were friends. Sadly, he died that day as well. Very few survived. Yet even those who escaped the Isle soon suffered agonizing deaths. Strangely, they did not seem to have been poisoned. Era nuclear. Why are you so intent on this? I'm not, the local peasantry is. The Isle, miss, you've got to lift the charm. You're a good witch, a great witch. There's no end to it. See, I thought you didn't care for the locals. The great witch you are. I failed to lift the curse, and they could conclude I'm not so great. Not enough to conceal me from the witch hunters and risk getting sent to the gallows themselves. What others think. Your image. That's all you care about. The point is, listen, I didn't flee to these wilds just to stupidly get Terry caught by Pratchett le some diría fool with que grit una under his bruja, fingernails grows annoyed with si me. no parece una bruja, no es una bruja. All right. Venga, te ayudaré y I luego knew haremos you'd el find it amor. irresistible. Naturally, you'll need to sail to Fyke Isle. Claro. Fine. What then? Well, the spirits who wander the Isle, you must establish a rapport with them. Don't know how. But they Que could ayuda, point us in todo the muy direction vago of the así. cursed Tendrás source. que hacer algo por allí. ¿Qué Think vas a they'll be hacer? willing to chat? Ah, qué Of susto. course, provided you take my magic lamp with you. I shall let you keep it afterwards in appreciation. Es verdad, no me acordaba que se había llevado ya la lámpara. Es verdad que hay un momento que te pide ayuda. Esto. Con esa lámpara creo que es como... ¿Ves? How's the lamp actually work? I mean, do I just rub it or do I have to do something, magical? You needn't even rub. Just place it where you find bones and hear whispers. I suppose I should warn you. It might not be the most pleasant experience. Figured as much. Tell you all about it later. Maybe skip the drastic bits. You'll need to do neither. I'll give you a Xenovox. It's a bauble that will let us speak over some distance. Una radio, vamos. You will tell me what you see, and I shall tell you what to do and look for. Xeno. Qué guay, Xenoboce. Xenoboche. I need to know anything else before I go? No, that is all. Creo que Xeno significa go fuera. already. I can't wait to see what you discover on Fyke Isle. Just be sure to come and see me afterwards. And Geralt. O por fuera. Thank you. Ah, no. Extraño. ¿Extranjero o extraño? Vale, vale. ¿Extraña voz? Vale. Vale. Muy bien. Vale, o sea que necesito poner... Ah, bueno, ya me lo ha puesto él, ¿no? Lámpara mágica. Vale, vale, vale. Y el Chenobochete no hace falta, ¿no? No, vale, vale, ya está. Vale, si ahora hago así. A ver. ¿No? Qué chuto me ha dado, tía. ¡Ah! Vale. Antes de ir a la misión, a ver si puedo encontrar la casa, que ahora no me acuerdo. Que en teoría debería aparecerme. No.
¿Rama negra? No. ¿Dónde coñerete? Ah, árbol del ahorcado. Era cerca de aquí, ¿no? No era. No, ¿dónde era? Esto. Vale. Mansión Reardon. Esto tenemos que hacer. ¿Hay un poste por aquí? No hay ningún poste. Va a ir el poste más cerca. Sotomedio. Vale. Pues vamos a llamar a nuestro fiel caballito. Sardineta. Que ha subido otra peseta. Sardineta, ¿dónde vas? Aquí. Sardinito, ven para acá. Pero, Sardinito. Míralo, ¿ves? Se ha metido. Hostia puta, de verdad, Sardinito. Me tienes loco. Slow now. Whoa. Esto. Come on. Hijo de tu madre. Tienes que haber metido por lo más chungo. Míralo. Ahí. Esto aún... A un Sardinito me tienes muy loco. No, quiero ir solo al poste. Hey there. Coño, me he pasado. A ver. Vale, otra vez. Por Dios. A ver, Mansión Rearden, que esto estaba, hemos dicho. Aquí. Con lo cual, si yo ahora voy aquí. A ver, un momento. Vale, entiendo que solo se puede usar donde haya un... Joder, se ha mochado el tío ahí. Vale, ¿veis? Pero aquí sí. Vamos a ver. Joder, yo creo que tendría que empezar a hacer algo con esto, ¿no? Porque aquí estoy almacenando lo que no está escrito. A ver, objeto de misión. Vale. A ver, si yo hago esto... Bueno, en teoría... yo debería poder usar esto. Emite una luz tenue. Vale, ¿y cómo uso mis bolsillos? Que con la campanita hacía... Cuando le dabas al botón izquierdo... A ver, momento, vamos a ver. Opciones, control, asignación de teclas. Fijar enemigo, interacción... Ataque rápido, ataque potente, usar sentidos del brujo, alternarse, usar objeto de acceso rápido. Pues si yo lo tengo puesto ahí, ¿no? Señales. Mira, estos son para llegar justamente a las... Vale, alquimia, la L. Baraja de Win, la H, vale. Pero guardaremos ya puestos. O sea, que no puedo usarla aquí.
¿Y es porque la he roto? Bueno, pues nada. A ver si después me la deja usar. A lo mejor no se ha activado el... A ver, vamos a ver un momento. Primero de todo. Misiones. Misiones secundarias. Una torre llena. Esto. Vale. A ver si... A veces me toca los huevos. A ver. Tenemos que llegar hasta aquí. Y ahora tenemos que llegar hasta... Aquí, mira, ya está. Y por cierto, ahí hay algo también, porque acabo de ver una admiración. Ah, venga, otro trabajo más. V. Venga. Otro más. Oh. A ver. Empezamos. Ahora sí. Os juro que he tirado a la derecha, ¿eh? Geralt, can you hear me? How goes it? Where are you? Almost there. Splendid. I shall contact you again soon. Mal rollo. Wait, this Xenovox. Can I contact you with it, or is it one way? One way only, I'm afraid. You'll have to trust my feminine intuition. Your what? My feminine intuition. Wonderful. ¿Eso qué es? Demonio podrido. Perfecto. Perfecto, lo que estábamos buscando. Geralt, are you on the Isle yet? Does the Xenovox work? Can you hear me? What? Can't hear. Great, broke already. Sheesh, short-lived. Aunque al demonio... Okay. There's some interference. You must be very careful. Pero digo yo... Ahí está. Ahí está. Ahí está. ¿Será que no tengo yo que hacer? Venga. Espera, que estos creo que cuando están pochos explotan. Ah, no, no, esto no se explota. Vale, vale. ¡Ey! Ay, los necrófagos, ya me acuerdo de estos. ¿Por qué le llaman demonio podrido si son necrófagos? Creo. A lo mejor había una mezcla, pero yo diría que sí, a ver. Ah, no, pues si había necrófagos y sacres prohibidas. Digo, demonios podridos. A ver, vamos a ver. ¿Qué pasa aquí? Vale. Y mi pregunta es... Aquí se le salen los sesos fáciles, ¿no? A
los bichicos estos. La. ¿Será por bichos? ¿Qué es eso? ¿Veis? No tiene sentido. A ver, momento. Ah, espérate. ¿Dónde aparece? ¿Dónde aparece? Hay una rueda que aparecen. Joder, será por carta. Yo debo llevar media librería encima. Vale, momento, espera. ¿Dónde tengo yo? A ver, ¿qué tengo que hacer primero? ¿Qué es? Cuando vea huesos, ¿no? Hasta que no vea huesos, nada, ¿no? Quietos. ¡Ay! Sí, ¿a dónde vas tú? Pobre, haciendo la del pulpo. Ay, vale. Winds howling. Esto ya lo hemos abierto. A ver si encontramos algún huesito. ¿Puede ser que haya alguien? No. Pero esto es muy grande, ¿no? Joder, sí. Bueno, bastante. Bueno, aunque aquí hay una empalizada. Ah, no, pero es una planta. Ugly bastard.
¿Veis? No, algo no estoy haciendo yo bien. Place is full of rats. As many dead as alive. Think they're feeding on... Geralt, stop. You needn't be so detailed. Let's try Kira's lamp. Bueno, hasta que no vea unos huesos, digo yo. Blood. Many must have died here. No veo un pimiento. ¿Ves? No, no. Algo no hago bien yo. Por cierto, arriba hay cosas. O aquí hay cosas. ¿O esto es un ascensor? No, no, esto no puede ser un ascensor. No, estos son un montón de... ¿Ves? Aquí... Usa la lámpara para encontrar... Vale, ¿y cómo uso la lámpara? Por Dios bendito. Bolsillos. Espera. Ah... Coño, ya está. Rich folk. Doubt I'll ever understand them. Keeping rats in cages like rabbits. Let them out, maybe? Like to die of hunger if we leave them there. I'd sooner burn the vermin. Vale, ya sabemos Releasing cómo them's not hacerlo like con el to otro. bring no good. Imagine the harm they'd do if they swam back to the village. Swam? Rats? Rich folk. Doubt I'll ever understand them. Keeping rats in cages like rabbits. Let them out, maybe? Like to die of hunger if we leave them there. I'd sooner burn the vermin. Releasing them's not like to bring no good. Ahora, ya no se veía ese. Imagine the harm they'd do if they swam back to the village. Swam? Rats? How do you figure they'd do that? Ya te digo yo que sí que nada. You needn't fret for Y it. muy bien. Clever little bastards. Cleverer than you. They seem sluggish to you. Bueno, muy bien, hombre, a ver, no, no como un pez. Mange, maybe? Pero nada, nada. Oh, that stench. Ok. Vale, muy bien. Aquí hemos descubierto todo lo que se podía descubrir. Vale, aquí seguro que hay algo más, ¿no? Vale, pues vamos arriba. No sé qué le pasa a la cacharra esa, que anda toda loca. Vale, volvemos a darle. Where's that noble? Espera, que... Where's that noble? Lying here, quiet as a mouse, head split open like a rotted pumpkin. More like a peasant now, sloshing around in his own blood and shite. Be nothing noble about him. Too quick a death they gave him. Should have been made to suffer. He's not the end of it. Sons can suffer for it, and the daughter. To the top! ¡Ay! Claro, lo que no sé si cuando acabe la misión me van a quitar la cacharrita esta. La lámpara. Si me la quitan... A ver, pregunta, ¿por qué cuando bajo aparece abajo una cosita que ahora ya no sale? Vale, no sale, así que es algo más arriba.
Vale, ahora guardamos por si acaso no me dejan volver. Tío, entiendo que sí, entiendo que luego me dirá vuelve y explícale o yo qué sé, lo que sea. Don't start, Annabelle. Back to your craft. Always bending my ear about fool peasants. I'll not hear of them again. That simpleton turned your head, but one Graham hardly makes the rest courtly, one and all. My lord, peasants. They're through the door in the tower. Vale, o sea que las ratas andaban por aquí. A ver. Peasants didn't come here to ask nicely. Really, George. Cara abajo no sé si... Bueno, a ver, no pasa nada. Gold! Piles of it! Oh, won't do the dead any good now, will it? Strange it's still here. The noble died a time ago. Who's that? Show yourself. Anyone there? Who? Who are Es you? que ha parecido saquear y no sé si le puedes robar, no creo. Claro, como cuando lo mueves se reinicia. Madre, cuántas cosas. Y no he hecho nada de alquimia yo. Qué fuerte. Vale. Se vuelve a encender. Jeje, qué gracioso. Es un fuego verde. No, el juego está muy chulo. Creo, sigo diciendo, creo que es excesivamente exagerada la cantidad de misiones que hay. Where are you? Have you got to the laboratory at the top of the tower yet? I'm at the top. Nothing here that looks like a laboratory. Then you've not reached the highest level. Look for a passage. Someone dragged something across the floor, or dragged it from one wall to the other, repeatedly. Coño, que pensaba que estaba al otro lado. Vale, ya no hay manos. Las ratas están alimentadas, ¿eh? Looks like a laboratory. Pretty well equipped, too. A ver, vamos a ver. Nunca me gusta la rata, no, pero respeto de repente eso. Me parece estar escuchando. Lo que espero también parecen comprenderlo todo. Me hablando de una de ellas. En concreto, un macho de color negro de tamaño considerable que le faltaba una oreja.
Una rata en una jaula separada. De esta forma puede seguir formando parte de las pruebas. Mantenga hija alegada. La hija se mantenga alejada de mí. Yo pensaba que tenía un escándalo moral, pero me explicó que Anabel siempre ha sufrido una constitución física débil que observaba su enfermedad. Ha retirado la palabra. Mi rata negra ha muerto y la he encontrado hecha un ovillo en su jaula. Puede que se haya infectado por accidente, pero no estaba muy lamentado. Es muy extraño. Su muerte es inexplicable desde el punto de vista médico, lo cual debo admitir que alguien se la ha cargado. Quería ir a los libros, pero pensaba que era la... A ver, estos son libros. ¿Qué libro no he leído? ¿Por qué me lo marcas como un...? Hay uno que dice que no he leído. Bueno. Ah, tengo una... Oh, sí, tengo 3 puntos para subir. Me cago en la leche, yo parezco idiota. A ver. A ver. ¿Y eso se puede coger? No, vale. Y estos son... Y este... Ah, alquimia, vale, espérate. Sobredosis por pociones. Vale, 15. Este. Sí. Y este... Y este... No, me lo voy a gastar en este... No. Coño. Vale, pues ya está. Venga, ya tenemos. Experimenting on humans. Never would have gotten away with it if the Conclave were still in charge. Casco. Esa es la parte 1. Espera un momento. No llore usted, no llore usted. No me interesa, no me interesa. Oiga, pero no me interesa. Ahí está Anabel. Ya empezamos. Why did you leave? You claimed to love me. I'm cold. Why has no one come for me? I cannot leave this place. I see no way out. Who are you? Do you seek to hurt me as well? No me tengas miedo. Don't be afraid. I want to lift the curse that grips this island. Your turn to tell me who you are. The other ghosts, they couldn't see me. I'm special. Always was. The rare beauty. The Lord's daughter. Sin abuela. These lands, as far as the eye can see, were ours. My family and I, we hid in the Major's Tower to await the war's end, the end of hard times. It was not to be forever. Mage who lived here. Who was he? Alexander? I hardly knew him. He spent most of his time locked away in this tower. He's dead too, you know. They're all dead. Mountains of corpses, yet I stand here alone, all alone. They've all abandoned me. Que no. Even he who promised me everlasting love. Que Dios tiene juego. You will abandon me as well. If I can lift the curse, you yourself will be free to leave. Tell me what happened here. Peasants sailed to the island to ask for food. Is that true? No. They came to rob and kill. They thought us rich, believed we'd stowed ourselves away here to laugh at their misery. Yet we had little food as well. Too little to share with those who came.
They slaughtered everyone. I heard my father cry out, but the mage told me not to reveal myself or let anyone in. He gave me a potion. If I was discovered, I was to drink it. He said everything would be all right. Sí, sí. ¿Qué pasó luego? La bebí y me fui. Fear. Terrible fear. I feared the men who approached, but I also feared the potion, drinking it. Didn't trust the mage? In the village, they claimed he meddled in disease. Not curing it, but causing it. They said he lured rats into the tower, infected them with the Catriona. Only rumors, surely, but I was afraid. So horribly afraid. And then I heard him. My beloved Graham. He called to me. I opened the door for him, but others rushed in. They lunged at me and... Un segundo. Un segundo, por favor. A ver, vamos a ver. El amado no pudo. Why? There were too many. Leave her be, he shouted. He grabbed at them, tried to stop them. They just laughed. Did they hurt you? They gripped my arms, tore at my dress. I managed to free myself and drink the potion, and then... nothing. Poisoned? That how you died? No, for I later awoke. I was alone, it was dark. Only there were rats. Everywhere. Dozens. Hundreds. And I couldn't move. Sleeping potion. Effects hadn't worn off yet. You were paralyzed. They were everywhere. All over me like insects. My face, my hands. I felt them rip open my skin, then crawl into my stomach. They tore me apart, and I could not even scream. Have I not suffered enough? Te vamos a sacar de ahí, hombre, te vamos a sacar de ahí. A ver. Can you talk to the island's other specters? No, I'm alone here. Ah, qué susto. Me pensaba que se iba a poner de mala hostia, pero no. I know not why. You do not fear me, do you? No. Used to dealing with ghosts. Though, gotta admit, there's something about you. You're different. You weren't the last to die on this island. Found a fresh corpse in the tower. The island's a dangerous place. Folks should not venture here. I too wish to leave. The dead man looked like a monster had attacked him recently. The tower home to anything else? How am I to know? There's lots of wraiths here. I hear them whispering every night. Not talking about ghosts. A monster who hunts here. You must have noticed something. I don't know. I've noticed naught. Why do you ask? Why must you press me so? You're to be my savior, not my tormentor. Perdonar, es que estamos haciendo una conversación. A ver. How can I help you? Bueno, soy tu salvador, Salvador. Hatred binds me to this place. Only love's power can hope to lift it. Otra aparición. Who could love a wraith? And your beloved, he dead too? Graham? No, he lives. I would know if he died. But he fled and abandoned me. Left me here all alone. Maybe you could strip the curse of its power by forgiving him. You might cleanse the isle. Es que no te deje grabar, es un poco... Ya sé que dices, así lo vuelves a rejugar, pero... As I see it, you're the curse's focus.
The other ghosts on the island. Que él te ha dicho que are as nos ha dicho que nearly es as strong as especial. yours. My medallion Vamos a jugar started esa pulsating as soon as we baza. started talking. I don't know what you mean, but you do seem to know some things. Supongo que uno es más largo que el You otro. could be right. My fate is tied to the Isle, I feel that. Perhaps because I am heiress of these lands. It could be your blood ties to the land, the base of the curse, that is. If so, forgiving Graham, laying your resentment to rest should lift it. I loved him. I'm prepared to forgive him. But I must know that he regrets what he did. Take my bones to him. He must bury them. This will be our farewell. Will you speak to him? Will you do this for me? Claro, ¿qué más no me apetece Fine. que llevar I'll un talk to saco de Graham. huesos? Where will I find him? He lives in the village on the lakeshore, yet... What if he's forgotten me? If he loved you, he'll remember and want to help. He said he would always love me. Go to him. Make haste, please. Vale, a ver, aquí hay algo más. Sí, veo un poco, aunque hay más arriba, ¿no? Hay más. Oh, qué bonito. A lo mejor ahora sí que puedo hacer lo de llevar... Ay, espérate. Aquí. Oh, por Dios bendito. Chico. A ver. Ah, es que estaba contra la pared. No puedo salir. Porque estoy contra la pared. Venga. Otro poquito. Otro poquito. Uy, que cerca casi me caigo. Otro poquitito. Otra vueltecita. Por aquí se puede salir. Ah, mira, aquí para saquear. ¡Oh! ¡Oh! ¡Lino! Sí, es aquí, sí. Aquí. No, esa es para bajar abajo. No. ¿Dónde está la entrada? Ah, sí. No, sí, es aquí. Que aún se puede bajar luego más, pero no es... A ver... No, eso justamente no es. Este es para subir. Ah, y para salir. Por aquí. Ay, por Dios, qué angustia. Vale. Uy, he encontrado algo magistral. Lilo. Vale, momento. Si yo ahora... Espera, a ver si me da tiempo. No sé si me dará tiempo. Porque mi amorcito está a punto de llegar. Mira, ha dado tiempo. Claro, tengo que ir en barco.
Pero un momentito, amigos del fucking live. Vale. Quiero deciros que ha venido el amor de mi vida y debo cerrar. Ahí está. Así que vamos a acercarnos. Que sí, que vale, que vale. Ah, también hay viaje rápido. Hostia, no me he fijado esto. Vale. No pasa nada. Supongo que es cuando ya has llegado al sitio, supongo. ¿Quién me está atacando? ¿Hay alguien por el agua? ¿O es que se ha bugueado? ¡No! Bueno, mis trocitos, le he dado de comer a mi perrita, mis trocitos que tenía. El desayuno. Vale, nos vamos a quedar aquí, amigos. Aunque parece... Va a quedar en suspenso. Bueno, espera, no, espera, vamos a hacerlo bien. Vamos a hacerlo bien, que no vaya a ser que se buguee. Where you been following me? Just wondering what you want from him. Ah, que este no es Graham. ¿Verdad que Graham está ahí dentro? Didn't want nothing. It's his mother be worried about him. Been locked in his hut since he came back from the Isle. Talks to no soul. Love's misery curdled his brains, I reckon. Vale. Ahora sí, lo vamos a dejar aquí. Uy, no. Guardar partida. Y nos vemos en el fucking live.